Kana Balaba. Maufu ka bargada ya rabbi jatige de be je jatige do jatige de be banay akera tuwabu de banay glanwo tuwabu ma banay glanwo mais bana koni be donc ni bana be ambe duwawu ke alaka bana ban ya rabbi alaka bana ban bi an sigira tuguni sidan den toro an sigira commune de kuru karabe commune de Bamako de commune billahi Bamako mena Bamako fawena kona taroshi Bamako te foye Misra OK Misra 15 Ambougou Medine Croix Bakadaji Nyarela Bozola Dravilla commune de ni Karim Gayna dro ukoro Nyarela kaw o yawka fanga bani Bozola kaw o yawka fanga bani Bakadaji kaw o yawka fanga bani Medine Croix kaw o yawka fanga bani yafa Dravilla kaw c'est fini namba fauta ka Karim bla anga fauta anga Karim bla so anga Karim ta anga ba an faula anga Karim ta anga masake ku anga ba Bamako tigigula Bamako sigiko Bamako masake kuma bana marjanyare ka ko bana wallahi morbo keita nunu klela wallahi ni marjanyare kungo kongo ni morbo kungo go morbo beta tanyimi kenema parce que dowre ta dugudenw ba le de fait la communauté ni Karim Gayna communauté la billahi am besale ka usambalule parce que ça woro ani doni o fanga o kase kana san keme fanga bati ibeka ka masake akle ibeka kana marjenyare bata ka dugula ibeka Karim fa kana marjenyare bata ka dugula ibeka den olu kana marjenyare den batu ka dugula ibeka den olu ka se kana marjenyare den bati awni alache kana suraka kutigi den bati suraka kutigi mu me fanga la o ka fo ka te Karim fe Karim ka klaka gay communauté kono billahi talaka angara bosu fasuye en communauté de angara bofu safuye ni te bako ka ko kumay ni te la sabuku ka ko kumay ni te commune sisi ka utay ni te commune entay ni te pale kumay ni en commune de halala de on ka kumay non seulement que touré la ka ko bonne ou dena ka kla ku bati ou ka dugula mais masake de yakoro masaya koro Karim fay masake Karim ye aw den faga Karim fay masake Karim de aw den faga Karim faga ke masake Touraw ka ke masake Karim ka Touraw den faga Karim ka klaka gagner Touraw ka dugula mais billahi ibeka faka usana fay aw ka la ko Touré la ka fara nyogon ko fara la nyogon ka ku te Karim ko la Karim ka klaka gay communauté kono aw ma ke ni songoto dewnye kemena nani wa fla Karim yera ka se ka jageleya ya famewa kakla ka jagele ya tuguni mais aw ni ala che communauté kono na kera billahi ni Karim Gayna fanga de marjanyare bomu marjanyare modo billahi talahi ajaraw ya majawye donana Karim faga fanga usara na ufatay Touré lakaw ni Karim Gayna communauté kono mkalela alala Karim faga fanga ka usara na ufatay il faut que Bamako ka do ka fo wari mine de clé bana warimine klebana sanu mine klebana ibeka ya famawa ibeka klobe ni bela koy Touré lakaw aw bika kelenta keleka betaw sigi marjenyare ka bulo ne kono na yaw to no la fadenya fanatise ka ke aw ni marjenyare utere ya famawa surakaw fadenya te aw ni nyare lakaw che nyare lakaw fadenya te aw ni Touré lakaw nunu che Touré lakaw nunu fadenya te aw ni boso che boso fadenya te olu che aw kele no ka ke fadenya di akuma beta fo marjenyare ka bulo ne kono bilaki ni Touré lakaw Bamako masalakaw no lu den fara ne ta do mo gom dembe toy aw yera kaw sigi dora ko miri John Demetoy est-ce que nyare la kaw be bonyable Karim ga Touré la kaw den fara Touré la kaw ka klaka fo kute Karim ga candidat ko la ya fama communauté kono Karim ga klaka gay communauté kono est-ce que horon denya la o nyare la kaw ka kumba sule aw te se ka fa wa ka keleke ka pa nyare la kaw kuna o ti se ka ko na ya ke nu ma bala o dala ka fo matu parce que fa o fa be Karimuna mogo ni fa fabila Bamako dugulen do ka fadu mais aw debe nyar Touré la kaw debe cibla nyogoma aw ka famille be aw bebe nyogo soro Dravilla folo aba ado aba takamo senela
parce que on est là avec donc au sebedu abatama au senela on est là Bamako ya fama sigifon Bamako sigifon au fa kumba keteni ukumu takama au senela ubina marjanyare ka blongono o ya tro type la benda kurakauma buche fana ka moko ubina ya fa boso ubina ya fama obe jabe sigi marjanyare ka blongono ko djuma de kera Bamako ni konya o Kenya Bamako nete halalai ni koya o Kenya ala kanke ka kuma boja hana makono ni koya o Kenya nya histoire dugola ni konya o Kenya au fa mo ko histoire dugone la billahi nta dugola na yake odona obado koko obado ko diga sante kumu mais na ya sigi ka ke ko famille Touré non Touré la kaw fanga ba lo nyar la kaw ko fanga du Touré la kaw dugule na ba lo nyar la kaw ka dugule no aw kana ise kaw bina aw akelen be amena ba do ne fon fe sambi wolovla an woro kelen ba bo mais ne de ba barakuma den chawe aw yera ni nyote aka dugu kelen ne aw bo de ba faw te fɛn dɔ ba denw b'o ban mɔkɛw te fɛn dɔ ba denw b'o ban faw bɛ kɛlɛ dɔ kɛ ka kilo la faw ka kɛlɛ dɔ tɛ ba denw b'o ban n'aw y'aw sigi ɲɔgɔn arankini na ɲarelakaw ani turelakaw n'aw y'aw sigi ɲɔgɔn arankini na ni turew bina don dɔ ɲarew bɛ bin ni ɲarew bina don dɔ turew bɛ bin ni turew ka masaya banna ɲarew ta bɛ ban ni ɲarew ka masaya banna turew ta bɛ ban parce que y'a fɔ ni dutulu banna gɛrɛbɛ kɛ muntulu la dutulu o de ye y'a faamuya wa o de ye turew den ka fagali ye n'a banna gɛrɛbɛ kɛ muntulu la yɔrɔ Karim kɔni tɛna se k'an bɛɛ faga a tɛna se k'an bɛɛ faga yɔrɔ anw kɔni tɛ a tɛna se k'an bɛɛ faga a y'a ka kuma a b'a dugu ɲarelaka denw a y'a dugu bɛɛ k'i sigi nɔ la k'a fɔ non c'est pas bon a kun man kan ka kɛ de bozolaka denw bɛɛ k'i sigi nɔ la non politique ko in ne da t'a la bagajajikaw bɛɛ k'i sigi ne da t'a la minɛkurakaw bɛɛ k'i sigi an k'an sigi dɛ bɛɛ k'i sigi k'i bolo d'a kan mais o kɔni o ye masako kuma bannen bilahi ni Karim gagna communauté kɔnɔ marjanyare ka bulon kan ka ci ni Karim gagna communauté kɔnɔ bilahi turulakaw ka masakɛya banna ni Karim gagna communauté kɔnɔ bilahi talahi tarawelelakaw ka masaya banna minɛkura mais bɛɛ k'i sigi bɛɛ kana kuma Maliki Kulubali e ti ka kuma fɔ o la depuis mana turulakaw den fagara mais bɛɛ tira turulakaw den ka affaire mina laban cogo mina a bɛ kɛ ka Karim innocenté y'a faamuya ka mɔgɔ naani saba ɲɔgɔnna minɛ k'olu don kaso la san kelen ka wariba d'olu ma olu ka taa dugu dɔ la nin bɛ laban ten de Maliki Kulubali n'a dun labanna ten ayiwa an y'a lajɛ direct la ka ban dɛ a différa de fɔlen filɛ nin ye Maliki ka taa k'a fɔ ko Karim kɛ innocent k'a ta baga mɔgɔ dɔ ma y'a faamuya sɔrɔsi retraitelen saba ani jeune fila k'olu minɛ k'olu don kaso la ka wariba d'olu ma k'olu bila ka taa dugu wɛrɛ ka Karim innocenté aw ni ala cɛ mɔgɔ min bɛ yen k'o tɔgɔ bɛ assassinat la o bɛ député ɲini na o bɛ ka campagne kɛ an bɛ bɔ o bɛɛ fana na i y'o faamuya wa an bɛ bɔ o bɛɛ fana na o ko an bɛna sɛbɛ la o an ɲɛ tɛ dɔwɛrɛ la o kosa fana o tɛ ka foyi fɔ an ɲɛna campagne i y'o faamuya wa député sigi ni dugutigi marakaw ka dugutigi o dugutigi i y'o fɔ Manden dugutigi bi de ye Manden ye yan Manden dugutigi jumɛn dugutigi ko kuma tɛ yen Karim ka mɔgɔ faga de bɛ yen o kɛ o kosa rasa Karim ka mɔgɔ faga i ka bébé doc o ka mɔgɔ faga ko kuma de bɛ yen i ka bébé doc o ka Burama Touré ko de bɛ yen i ka bébé doc o ka journaliste faga de bɛ yen i ka bébé doc o bɛ campagne de la rasa i ka bébé doc i y'a faamuya o de bɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan e bɛ kulo la ko coronavirus u bɛ campagne na campagne bɛ kɛ ni jama de ye i k'o de fɔ an ɲɛna an mago b'o de la an kulo tɛ fɛ k'i ka patapata kan lamɛn an mago t'i ka émission kolon den na an mago t'i la i y'a faamuya wa ko fagali mun kɛra e ye bébé doc ka mɔgɔ faga mun fɔ k'i ka na n'o ye ok i kulela ko bube i kɛlen don ka mɔpti don ɲɔgɔn na ka marifa feere marifa caman bɛ ala sa i k'o de fɔ an ɲɛna i ka patapata kan bɔ an kunna ok député sigi de campagne de nin de coronavirus i k'o dabila ka bɔ an kunna parce que il y a deux coronavirus au monde i y'o faamuya coronavirus comme virus et il y a deuxième coronavirus humain au Mali c'est toi-même Rassa tu es plus pire que coronavirus tu es plus pire que sida toi tu es armement nucléaire. Billahi, tu es armement nucléaire. Mais moi, je suis distribution de armement nucléaire. Moi, je suis distribution de armement nucléaire. Enfin, on peut dire que ça veut dire doit m'accorder Bob Marley. Moute, Bob Marley fa kaya, abba kaya.
manga jamana joko kuma na ibini doama ko Bob Marley. Moi fanu ba ubiga fraibi joko Bob Marley. On s'en fout de Bob Marley, Bob Marley, à bas Jamaïque. Plus de 10 morts. Plus de 10 morts. Plus de 10 morts militaires maliens. Tu nous l'arrives. Il te sait que tu es deux fois, il y en a dit, il doit Bob Marley, coronavirus. Et nous, coronavirus, au lieu de chercher le moyen pour coronavirus, on doit chercher le moyen pour toi parce que toi, tu es coronavirus humain. Tu t'es coulé dit, Nafigi, Kipijimbo, Macaroni, Sobi, Pali, Guatiki, Foroko. Inconscient, plus pire que toi, la terre malienne n'a jamais connu. Hein? Il y a des fois, il y a Sarakadi. Depuis, il pourrait y avoir ces bananes, il y a des gens qui font des bacs, mais il y a des gens qui font des bacs. Il pourrait y avoir des gens qui font des bacs. Il pourrait y avoir des députés qui font des campagnes. Est-ce que la campagne de Black Kouré Mali problème ou quoi? Sarakadi. Et Nafiki Dego, quand on a élection, il y a est-ce qu'on a des campagnes? Karim te campagne nawa coronavirus be soro mais campagne kota pourquoi il t'a fou quoi campagne annulé est-ce que de dakala jandi e se ga do wara fois ne mo fiena ne ma fiena ngo avocat ngo ça veut dire mensonge autorisé par état et mensonge autorisé par état dien ara ça ben murutira ka bu ko mais image général murutile bi no do sesani yo fama ton murutira kuma na alsa fanga kumbe parce que toi munu me bo kama olubek me ne de ko be bora de ne soro la kabo moi j'étais très fidèle à toi mais nafiki deli arasa nyoro nafiki de mabo ne bala ya fo me segaka ya fama fani ba c'est normal ala ku mabo nyona parce que nous de wora wolo iko sugu albe duguci de ne wolo wala sa o kana kala yere be so ko mabo nyona furusa te daga me fani ba tabe daga arasa parce que olube shidugu de ne wolo shidugu de ni Yesidgoudini. Depuis que tu étais tout petit, il a été ton meilleur ami. Il a famé wa, il a fani yera ko chicken jadi, mais il y a togophobie avec ina kibina sanga doma. Il te dit mo si te togo trife, il te fait mo togo tri wera ka bangi, il est aja kumulo misani korote fako sa aja disco. Ya famé wa, fana kumulo misani korote fako sa aja disco baba ni kone bobo de ni fana, iyo chelamani. Eyo chelamani. Eyo chelamani. Il te fait mon togo soro. Il te fait comme togo tigi fo. Il te fait gere togo tigi la. Il te fait togo tigi benga. Billahi ali yera ka groupe la ni togo be mo mina. Ni na kene muna ite so ka kuma. Parce que na kuma na tegere mo fo tigi gu ito chife. Togo tigi do fo ni mu me jela. Ite togo tigi fe. Ite na folo tigi fe. Ite fait mo ka ye. Mo wora bi se ka ye yoro ni ete. Ali ite fe ka kuma. Il t'en a bien ni micro mais il presse les nous parce que tu veux qu'on t'écoute toi seul. Ani kalanga de goy. Billah ici on te transforme vers de terre. Si je te vis, je dis voilà rasa. Parmi les autres vers de terre. Billahi ni yike livre ne bi kala. Billahi. Mo fanu ba ubiga sa. Il te sait kata eni bache tokoro bato. Eni alate dia ka tuko tien fo kama. Il y a vraiment, il y a calobin en gars c'est dimina ça. Mais ni donadou, il te déjeunement, il te déroule déjà d'abord, il y a chef au Moro Yanadiwa. Saraka dit. Ete Moro Chouka, qu'un Moro de Nika. Ete Moro Choua. Moro Koukatye, pour qu'il ait deux coutiers. Basa dobe ou Koukatye, Fali dobo, ou Koubetye, Fali dobo, ou gaucher et don gaucher. Et don gaucher. Areparu datura I kunte fa I ka war de tasa katano e France be to die ko fa waru be fara nyonga ko war sorola ka segi go chi matuni ni be ibeka ka wari ye ibeka mineki ye ibeka ko war mineki ka CDR chi ye ibeka ka war mineka CDR firi I fasa duma bay solo tamaninga morso il m'a fait ka jouer I ka grand dossier il m'a delika solo tamani I fasa da il m'a delika kala bilaki ki to radio sowara la solo tamani fasa il m'a delika lame mais il nana ka artiste wara ka album ta ka jouer ka grand dossier là ne sara de podo parce que nous comme menye mu dézoué il m'a solo tamaninga morso jouer bilaki maki ah ka kla kada ali pamako ka groupe ta
u ka tamani fɔ ka taa e fo mais i ma deli k'a ka morceau kelen jouer a ye mɔgɔw kɛlɛ i nɔfɛ y'a faamu a nɛni k'i nɔfɛ y'a faamu a nɛnina i nɔfɛ a ye nɛni k'i nɔfɛ a ye fasa da i la a ye fɔli k'i nɔfɛ a tugura i ka mɔgɔw kɔ a ye kɛlɛ k'i ka mɔgɔw kɔ a y'a ka nafolo dépense i ka mɔgɔw la solo tamani Sidi de Genève a voyagé joli kɛ Sidi de Genève a poche kɔnɔ nafolo joli dépenser Sidi de Genève a mɔgɔ joli fara ɲɔgɔn kan Sidi de Genève a courage joli sɔrɔ Sidi de Genève a y'a yɛrɛ faga mais u y'a ba nɛni ɲɛna i sera ka kuma u y'a fa nɛni ɲɛna i sera ka kuma u y'a bɛnkɛ nɛni ɲɛna i sera ka kuma wa diɲɛ ton o ton ni mɔgɔ y'a sigi ni mɔgɔw nana ka na don i ka tɔn na i mago bɛ mɔgɔw la minnu bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn ye i mago bɛ mɔgɔw la minnu b'i fɛ i mago bɛ mɔgɔw la minnu t'i janfa i mago bɛ mɔgɔw la minnu kalannen i mago bɛ mɔgɔw la minnu bɛ se ka mɔgɔw la convaincu Basi Kuma a ye bɛɛ la convaincu jamana 32 mun bɛ tɛ e n'o kɛlɛ parce que o kalannen don u y'a faamuya o bɛ se ka a yɛrɛ bɔ a yɛrɛ la o kalannen don n'an bɛɛ ye o bɛ ko dɔn i y'a dɔn n'i tɛ dɔn o bɛ se k'i place ta i ka ɲɛngodenya n'i ka hasidenya wulila fitini fitini kɔ i ma se ka intervention kɛ u y'a fa nini k'a ba nini i m'o si mɛn parce que a kalannen don parce que a bɛ ko dɔn parce que a bɛ mɔgɔ bonya a b'a yɛrɛ bonya i b'a dɔn ko Basi Kuma de bɛ se k'i remplacer i tɛ jinɛ i tɛ wɔkulɔ ye i b'a fɔ George Weah i bɛ se ka kuma Pima Fronto a ye kɛlɛ joli kɛ e nɔfɛ Pima Fronto a ye mɔgɔ Pima Fronto a y'i ladi Pima Fronto a ye jama ɲini Pima Fronto u y'a nɛni a y'a majigin k'a majigin e de nɔfɛ a ye tiɲɛ de fɔ dɔrɔn u y'o ta k'o kɛ basi ye k'a fa nɛni k'a ba nɛni a ye sɛgɛn mun kɛ yan ni a ka cɛ fɛ yen o ma dɔn a ye kɛlɛ mun kɛ yan n'a ka cɛ fɛ yen o ma dɔn i y'a fɔ Pima Fronto Sikɛri u y'a nɛni e nɔfɛ Sikɛri ni mɔgɔ kun kɛlɛla CDR kɔnɔ a tun bɛ kɛlɛ ban ni CDR ni mɔgɔ wɛrɛ kɛlɛla jeli Sikɛri bilahi Sikɛri Kuyate a bɛ wuli a bɛ s'aw tigi ma Sikɛri a ye ko bɛɛ kɛ k'a yɛrɛ faga pour que i bɛ protéger pour n'a y'i défaut dɔ ye a bɛ se mɔgɔw ma pour que i ka se ka protéger u y'a fa nɛni i kumana u y'a ba nɛni i y'a mɛn u y'a mɔkɛ nɛni i y'a mɛn est-ce que i y'a mɛn Ivan a ye hakilina joli d'e ma Ivan a y'a yɛrɛ faga e nɔfɛ Ivan a ye tɔn sigi ye Ivan a ye Espagnoliw ka mɔgɔbaw wele walasa e bɛ se ka na Espagne Ivan farafin ma sigi yɔrɔ min na a ye lasigi ye a y'i ni députéw yira k'i ni ministrew yira pour que e bɛ protéger dɔrɔn Mali bɛ jɔ u y'o fa nɛni i kumana u y'o ba nɛni i kumana e m'o si mɛn i t'a mɛn parce que i tɛnpan den cilen don i t'a mɛn parce que i tɛnpan den ɲɔɲɔlen don i t'a mɛn parce que i ka natabadenya y'i tulo geren i ka yɛrɛbanidenya y'i tulo geren i ka jugusakodenya y'i tulo geren e bɛ se k'o mɛn e bɛ se k'o mɛn Malika a ye kɛlɛ joli kɛ e nɔfɛ Malika i y'o faamuya wa e ka dɛgɛ feerela ko bɔra Malika ye images tricher i y'o faamuya wa i ka dɛgɛ feerela ko a ye images tricher i ka lemuruba feerela ko a ye images tricher i ka jisuma feerela ko a y'a image tricher a y'a si kɛ a bɛ k'an dɛmɛ kɛlɛ la i wulila parce que bɛɛ b'o kɔ i ka ɲɛngodenya wulili fɛ bɛɛ b'o kɔ i ka teredugudenya wulili fɛ bɛɛ bɛ Malika kɔ i y'a fɔ i ka hasididenya i taara mɔgɔw sigi ko mɔgɔ tɛ se k'i to CDR la ka taa Malika kɔ ɲɛngodenya dɔrɔn parce que bɛɛ bɛ k'a tɔgɔ fɔ i tɛ mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔtigi wɛrɛ fɛ i y'a faamuya wa ne y'a f'i ɲɛna i tɛ tɔgɔtigi wɛrɛ fɛ i tɛ jamatigi wɛrɛ fɛ Malika y'a ka mɔgɔw tila ani CDR cɛ CDR mɔgɔw ye Malika ye olu ma deli ka kɛlɛ mais Malika tɔgɔ bɛ ka fɔ dɔrɔn e b'olu bɔ ɲɔgɔn na cogo di k'i tɛ se k'i to CDR la ka to tɔn wɛrɛ la e m'an bɛɛ to CDR la ka taa Sumayila fɛ yan Sumayila tɛ tɔn de yan Malika fitini ko jumɛn wulila CDR kungo la k'a m'an dɛmɛ tɔn jumɛn wulila an ye problème ba jumɛn sɔrɔ an bɛ internet de dɔn mɔgɔ kun b'i kɔ a bɛɛ ni Ala ni kira cɛ i ka kɛlɛcɛfarin bɛɛ kun ye kunfin en commençant par moi Dobala en commençant par moi Soma Tubabu en commençant par Général 10 étoiles an bɛɛ kunfin an tɛ internet dɔn an tɛ téléphone dɔn an t'a si dɔn olu de kun bɛ ɲɛ an ma ni y'a mɛn an bɛ défend olu de kun bɛ ɲɛ an ma hali ni y'an bloqué an kun b'olu de wele hali n'an ka appel vidéo bɛ ta cogo min na Malika fitini de y'a yira ne la parce que n t'a ɲɛdɔn intellectuel cɛfarin de ka ca wa n ko kunfinw de tuguri kɔ o tɛ se ka sɔrɔ la e b'i pan dɔrɔn ka n'i sigi k'an n'olu tɛ tugu ɲɔgɔn kɔ ɲɛngoden hasididen parce que i tɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ ka fɔ qui encore a ye dɔ wɛrɛ tɔgɔ fɔ n ɲɛna i ka mɔgɔ kɔrɔ jumɛn bɛ diɲɛ bɛɛ bɛ se ka bila i ɲɛngoya la e ye jɔn den
je bebe ble nyanwala e jonti mali bema bla atete nyanwala bebe saka ble nyanwala abe ble nyanwala ka damunga ambe ke hypocrite iba ika mo te foi doko hypocrite ou te hypocrite mi re korodo ou te hypocrite re korodo e ma yo ta korodo hypocrisie e no hypocrisie dembewa e no nadini dembewa e no macaroni sopi palu gwatigi foroko dembewa e no téléphone e koko de e teke nabela hasidi di am mesire nyedi kona te na ka mesire e donde inya waba mine ka damunga fini na bibolo nanya i cheka ina nyedia i ka jana nyedia i be parna nyediwa musa bibolo na nyediwa inya waba mine ka damunga enya waba mine anga klaka tuwe ko e donde façon kanume mo lo be tuko hasidi de ibi ka sambaki no fe kelela ko tonsio ka mo faneni ku baneni ya fa jamana ka tige mo la ne ka hasidi de nyate i ka video kala dmembe ki tarabo so mo wi o te kafalen de ya daya e na fiki de nebe ibe ka tege mine e kuma fola ka point dmega na soro e horon de na soro e halalai na soro yi fade na soro yi bade e kuma fola mo fode na ka mo munu teseka do ay ko beka pour ko sekana horon de kuma olu de la mais e na mi ma de ne enye bi yere de la cbd ismati i kerefa mo soro fo yoro jamo kolongo bi ni mo ma clé joy ka ite clé yere sabu jugu di am mesirenya hasidi di obiseka ke todi najini di kipijimbo na yara sa temeto e bamako afo ko kipijimbo na ya temeto ya fo ko najini na ya temeto afo macaroni sobi palu gwatigi foroko shikoli leru ya fo mawa ni nyo shikoli leru de ma wolo bamako bilahi ke dugudi e dondi ambe sa tiamu be sa duru ke lo fe kele la ni bi ko do ngata ko to kele ko no cheni ne e ni ba chara so cheni tiamu be sa duru ke kele la e no fe wari ko te ko jamana ko ni e bi ko do jamana na kata ko cheto kele ko no be to e kata e no cheni no chetene e bodo bilahi iteme to nyini ngal ke dollar dro munu be ne do dem senala u etene do wallahi itene do itendo memena. Ok, Chebakoro niye Chebakoro akanfo aba asimide ne de jobalai. Ok, manenga ame bita blano coronavirus alaka babe je dugula alaka obekishi. Coronavirus asuga fly. Suga kelente malikono me kelembe coronavirus comme virus ote malikono me coronavirus comme humain obe malikono yara sa de yara batch inyo coronavirus dente. Tu es déjà couronné galontique fait. Tu es déjà couronné mensonge. Tu es déjà couronné kalabanti denyala. Tu es déjà couronné munafiki denyala. Tu es déjà couronné escroc denyala. Tu es déjà couronné nyemo denyala rasbati. Tu es des coronavirus humain.